Salamu alaikum, salamu alaikum. Ne bɛ nin kɛra ka n ɲɔgɔnna camanw ladi an minnu bɛ tubabu jamanaw kan. I m'a ye élection ko ninnu na an faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲa. An faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲa. Mais o bɛɛ n'a ta tendance ka ca. Mais tendance tɛ baasi ye o. Mais est-ce que aw bɛ se ka to ɲɔgɔn kan wa? Est-ce que aw bɛ se ka to k'aw bolo di ɲɔgɔn ma wa? Aw m'a ye wa anw dɔrɔn de bɛ kɔfɛ tubabu jamana bɛɛ kan. Anw farafinw kɔni anw de bɛ kɔfɛ tubabu jamana ninnu bɛɛ kan. An b'a dɔn ko ni aw farala ɲɔgɔn kan, l'union fait toujours la force partout dans le monde. Mais aw kana fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a kɛ gɔnifɔ ye. Aw kana fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a kɛ dɔnkilida ye, ou bien k'a kɛ tulonkɛ ye, ou bien k'a kɛ politique ko kama. A ye fara ɲɔgɔn kan, a ye to ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ dama kama. A ye to ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ dama kama. N'aw tora ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ dama kama, a ka ca Ala fɛ an bɛ barika sɔrɔ, an denw bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ, an denw bɛ kumada sɔrɔ. Aw kana kɛ ɲɔgɔn fɛ ten dɔrɔn tulonkɛ kama dɛ. Aw ye participer, aw ka organisation solidifier financièrement à vos capacités. Aw ka wariw fara ɲɔgɔn kan, aw ka wari fara ɲɔgɔn kan, aw ka réalisation kɛ, que ça soit dans les pays où vous vivez ou au Mali. Mais le plus important, mɔgɔ don o don a ka di bɛɛ i ka taa so, mais n bɛ taa i t'i taga t'o dɔn. Donc i k'i sigi ka ɲa. N'i y'i sigi ka ɲa, n'i bɛ taa don o don i ni fɛn nafama bɛ taa. N'i dun ma taga, i denw bɛ sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ, i kɔw bɛ sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ, i bɛ sutura sɔrɔ. Mais ni ko ye anw dɔ sɔrɔ, fo téléphone ka ci bɛɛ ma, fo appel ka lancer. Dɔw bɛ na ni dɔrɔmɛ 10 ye, dɔw bɛ na ni dɔrɔmɛ 20 ye, dɔw bɛ na ni dɔrɔmɛ 50 ye. Sani tuma dɔw la wari in bɛ fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ o y'a sɔrɔ c'est trop tard. Problème tɔ aggravera. Mais n'i ko k'aw ka cotiser mensuellement, i b'i ka courant facture sara o, i bolo o ye diyagoya ye. I b'i ka ji facture sara, i bolo o ye diyagoya ye. I b'i ka rente sara, i ka location i b'o sara, i bolo o ye diyagoya ye. Mais i yɛrɛ lakanali k'a dɔn k'a fɔ nkalon i bɛ kafiri jamanaw de kan. Nkalon bɛ se ka da i la, nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don. Fo ka diɲɛ wuli ni jama ma tugu i kɔ, ni organisation t'i kɔ, o y'i tagalen ye. Nkalon bɛ se ka da i sigiɲɔgɔn den na, i balima den na, aw teri dɔ la, aw si kelen dɔ la. Kabako don dɛ. N bɛ exemple ta Amérique kan yan. I bɛ taa butigi belebele falen sɔrɔ ka chinois n'a muso sɔrɔ a kɔnɔ. A si tɛ, u kelen si tɛ anglais mɛn ka ɲa. Mais u kɔni bɛ wari in compter cogo dɔn. U tɛ fili wari la. U bɛ wari in jate ka ɲa. Munna aw t'o kɛ? Munna aw tɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka société former aw yɛrɛ ye? Société ka productivité lancer. Anw de bɛ baara kɛ bɛɛ bolo. A ka dɔgɔ i ka taa africain ka organisation na, africain ka société la ka taa sɔrɔ a ye tubabuw de bɛ baara la a bolo, ou bien siya wɛrɛw de bɛ baara la a bolo. Non, o ka dɔgɔ. Anw ka société ka dɔgɔ. Donc essayons de rester ensemble. Tulonkɛ tɛ ko ni aw ye wari fara ɲɔgɔn kan n'aw y'a di min ma k'o b'a dun. Non. Aw bɛ fu siri o la de. Nkalontigɛ tuma tɛmɛna o. Le temps là, maintenant là, c'est le temps du jugement. Mɔgɔ o mɔgɔ ye jama ka nafolo dun, non seulement an t'i to yen, an t'i fa to yen, an t'i ba to yen, an t'i ka dukɔnɔ mɔgɔ si to yen. An b'a bɛɛ kɛ fure ye. Fo k'o kangari gɛlɛn de da. K'a dɔn k'a fɔ n'aw y'aw bolo fara ɲɔgɔn kan cɛ o cɛ y'a dun. I y'i ka kasange wari de dun o ye. I y'i ka du kasange wari de dun o ye. O de bɛ tɔw fɛ yen. Vraiment, je vous encourage. Nin politique ko in, ça m'a tellement encouragé, mais vraiment je prie Dieu, mais Ala deli de, Ala k'a to aw ka to ɲɔgɔn kan. Parce que nin politique ko in ni nin waati tɛmɛna, n bɛna ye aw ka regroupement bɛ dɔgɔya. U y'anw kalan fɛn fɛn ka ɲa o ye division in de ye. Ka ɲɔgɔn kɔniya, ka ɲɔgɔn hasidiya, ka ɲɔgɔn séparer par secteur, par ethnie, par les religions. Tout ça là, c'est pas important. C'est notre personnalité physique là qui est très important. Veillez que nous nous associons et sur la vérité. Et il va donc bien qu'on faut y tenir ni nata te fait on fait na. Faut y tenir ni nata te fait on fait na. Donc ne dumba docho ntel shia wore do me malien be du ko la dialendi. Mais ayaw jija aw ka ko do damne sa. Aw ka sebe ko do damne tungana sa.
au cas c'est beaucoup de dames de tout ça et en groupe. Vraiment c'est important. C'est impératif. C'est impératif. On va vie de bas d'affaires. On va vie de bas d'affaires. Ala ka bet lo nyumange ka me ibe continent na ibe Europe jamana fen fena ibe Amerique jamana fen fena aw dama ka fara ɲɔgɔn kan d'abord aw ka dugu la aw ka nouvelle lase tɔw ma ni ka mɔgɔ sara tunga na ka su gansan na taga so les gens viennent avec des petits sous mais muna aw tɛ to kota sigi célibataire ou ka kota sigi aw ka marié ou ka kota sigi. Il n'y a pas question que c'est le nombre de familles. Non, tu es marié. Et puis, on va imposer des. Parce qu'il va donc quand on a imposé Horonya là, on va respecter. On va respecter. Fille besra ko kini so. Ni kojugu yi sigi nyogon so. I balima so, i domba so tungwana. I masaka fosike. Faut ka gien wuli côté bois de ngono. I côté ba muso kono parce que au dona ma kama yekunya daka wuliteri mais wulutaro financièrement ko tu n'as pas la capacité mais na fera ko jama ka fara nyonga peut-être souvent ça va venir très tard ay wori fara nyonga le monde là c'est un monde matérialiste na ma fara nyonga financièrement ka nyere solidifier na fera ko 1 million de dollars wor ba de doke mais ni mo wa kele ya bo sisa be wa kelengeli be $1000 o te 1 million sur les wa ou la société du Lidamne. N'a pas que Beka que me doudroubo et que nous sommes au nombre de 2000, nous sommes au nombre de 5000. Au te million irika sur les wa. Wari manchao. Akacha mwa kele nema. Mais jama bese ka boyoron kele. Ayo hakili to nuna. C'est très important. C'est impératif même. Anga vie de ba d'affaires Occident kono ya. Les Occidentaux, je me plains pas que tu es américain, tu es français, mais toi-même tu préfères être malien. Mais conditions donc il a essayé. C'est le plus important. Merci bien. Alors ka do klo nyuma kono hakli nyuma ka mine akwase ka lamba. Salamu alaikum sirbe yaya.